आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमारा आज का मौजू है वो है उर्दू कसीदा, इसका तारुफ और इसकी सनफ़ी शनाख्त। ये लेक्चर हम शुरू करें इससे पहले मैं आपको ये आगाह कर दूं कि इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो दो लेक्चर जो हमारे थे वो मरसिया पर थे, उसकी सनफ़ी शनाख्त, उसका तारुफ, उसकी तारीफ़ के बारे में। तो वो दो लेक्चर में हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसी तरह हमारा ये कसीदा का जो है टॉपिक है यह भी हमारा दो लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो आज हम आधा इस पर बहस करेंगे और आधा इंशाल्लाह कल दूसरी क्लास में बहस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू कसीदा, इसका तारुफ और इसकी सनफ़ी शनाख्त। तो क्या है उर्दू कसीदा? कसीदा की तारीफ और इसका फ़न। लफ्ज़ कसीदा अरबी ज़बान के लफ्ज़ कसद से निकला है, यानी कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है कसद। कसद कहते हैं इरादा करने को। तो कसीदा के अरबी में अगर माने देखें तो वो है इरादा करना। कसीदा दरअसल उस मुसलसल नज़म को कहते हैं, नज़म मुसलसल को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी शेर के दूसरे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। लेकिन रदीफ की पाबंदी ज़रूरी नहीं, यानी कि जिस तरह हम गज़ल में या नज़म में रदीफ की पाबंदी करते हैं इस तरह इसमें रदीफ की पाबंदी की ज़रूरत नहीं है। और कसीदा नज़म की वो किस्म है जिसमें किसी की तारीफ़ें या बुराइयां बयान की जाए, ये इसकी तारीफ़ है। यानी कि कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए। मगर शायरों ने इसमें और भी मज़ामीन बयान किए हैं। कसीदे अक्सर बादशाहों की तारीफ़ में लिखे जाते हैं या लिखे गए हैं, अक्सर बड़े लोगों की तारीफ़ों में लिखे जाते हैं। किसी वाक़े की यादगार के तौर पर भी कसीदा लिखा जा सकता है। कोई वाक़ा पेश आए तो उसकी यादगार के तौर पर भी हम कोई कसीदा लिख, जैसे किसी के मरने के बाद हम कोई वाक़ा बयान करते हैं तो कसीदे की सनफ़ में वो भी आता है। उसको हम मरसिया ना कहें, मरसिया की अलग अलग तारीफ़ है, लेकिन जो सानहा कोई वाक़ा पेश आता है तो उसको भी हम कसीदा बना के लिख सकते हैं। गज़ल की तरह कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते, पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। इसे मतला कहते हैं। जिस तरह नज़म में, गज़ल में इसे मतला कहते हैं पहले शेर को, इसी तरह इसमें भी इसको मतला कहते हैं। कसीदे में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं। कसीदे में अशार की कितने होने चाहिए इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं। आम तौर पर कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 800 अशार के कसीदे भी दस्तयाब होते आज के दौर में हैं। यानी कि कसीदे में अशार की तादाद की पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन 5 से 800 अशार तक का कसीदा भी होता है। मौजू के एतबार से कसीदे का उन्वान भी होता है। मौजू के एतबार से इसका कोई उन्वान भी होता है जिस पर हम लिखा करें। जैसे गालिब के कसीदे का उन्वान है मदा दर मदा बहादुर शाह जफर। जैसे ये कसीदा गालिब का लिखा हुआ है। कसीदे को मजमून के एतबार से 4 किस्मों में तकसीम किया जाता है। कसीदे को अगर देखा जाए मजमून के एतबार से तो इसके 4 हिस्से बनते हैं। तो पहला क्या है? पहला है मदहिया, जिसमें मुदाह की जाए। तो मदहिया किसे कहते हैं? जिस कसीदे में किसी की मदाह या यानी तारीफ बयान की जाए उसे कसीदा मदहिया कहा जाता है, या वो कसीदा मदहिया कहलाता है। नंबर 1। नंबर 2 हिजोइया या हिजोइया, जिसे हम कहते हैं हिजोइया। ये क्या है? जिस कसीदे में किसी शख्स की बुराई बयान की गई हो या ज़माने की खराबी का गिला हो तो इसे हिजोइया कसीदा कहते। किसी शख्स की बुराई बयान की गई हो या ज़माने को लेकर कि ज़माने में बहुत से खराफात बुराइयां आ गई हैं तो इनको अगर मौजू बहस बनाकर लिखा जाए तो इसे हिजोइया कसीदा कहते। ये थी इसकी दूसरी किस्म। और तीसरी किस्म है वाजिया। ये क्या है? जिस कसीदे में वाज या नसीहत जैसे मज़ामीन पाए जाएं वो वाजिया कसीदा कहलाता है। कोई कसीदा ऐसा होता है जिसमें वाज और नसीहत की जाती है कौम को, मिल्लत को, लोगों को, तो उसे हम वाजिया कसीदा कहते हैं। और इसकी आखिरी किस्म है बयानिया। चौथी किस्म वो ये है
جس میں مختلف حالات و کیفیات کا حال بیان کیا جائے، جیسے بہار کا موسم اور زمانے کے حالات و مصائب کا ذکر، اس کی کیفیات، اس کا منظر پیش کیا جائے، تو اسے قصیدہ بیانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تھی اس کی 4 قسم۔ اور پھر ہے ہمارا اسی کے ساتھ آنے والا جو اس کا قصیدہ کی خصوصیت۔ قصیدہ جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ قصیدہ وہ واحد صنف ہے جس میں اظہار و بیان کے تمام اسباب اور جہتیں سمٹ آتی ہیں، یعنی کہ اس میں تمام جتنے بھی اسالیب ہیں اور جتنے بھی جہتیں ہیں وہ سمٹ آتی ہیں۔ جن ہستیوں کی شان میں قصیدے کہے جاتے تھے وہ صاحبان جاہ و جلال کے مالک تھے، یعنی کہ پہلے زمانے میں جن لوگوں کے بارے میں ہم قصیدے لکھا کرتے تھے یا کہتے تھے وہ لوگ کیا تھے؟ وہ صاحبان جاہ و جلال کے مالک، پر رعب اور باوقار ہوتے تھے، یعنی کہ ان لوگوں کے اندر یہ کوالٹیز تھی، یہ صفات تھے یا اوصاف تھے جن کے بارے میں ہم قصیدے لکھا کرتے تھے۔ آنے والے دور کے برعکس اگر ہم پرانے زمانے کی بات کریں، جن لوگوں کے بارے میں قصیدے لکھے جاتے تھے وہ بارعب لوگ تھے، باوقار لوگ تھے، اور ان کا لہجہ بھی ویسا ہوتا تھا، ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ بھی اس لائق ہوتی تھی۔ اور اس لیے ضروری خیال کیا گیا کہ جس زبان میں ان سے خطاب کیا جائے وہ بھی پر شکوہ اور زوردار ہو۔ اس لیے یہ شرط لازمی ٹھہری کہ قصیدے کی زبان زوردار، لہجہ پروقار اور الفاظ رعبدار ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قصیدہ جو ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بارعب ہونے چاہیے، پروقار ہونے چاہیے، سخت لہجے والے ہونے چاہیے، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم یہ قصیدہ لکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ اوصاف تھے۔ استعارہ و تشبیہ کی کثرت ہو اور ان میں ندرت و ترفگی پائی جائے، یعنی کہ اس کے اندر استعارات اور تشبیہات سے کام لینا چاہیے۔ تشبیہ کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ انسان کسی چیز کو جوڑنا اور اس کے ساتھ یعنی کہ اس کی تشبیہ دینا، تو اس کے اندر ایسے ایسے الفاظ استعمال ہونے چاہیے جو اس کو مطلب اس کی شخصیت کو بالا تر کر دیں۔ قافیے مشکل اور زمین ہو تو اور بھی اچھا ہے، یعنی کہ اس کے اندر قافیے اور جو اس کی زمین ہے، یہ زمین یعنی کہ اس کی جسامت جو ہے قصیدے کی، اگر وہ مشکل ہو، اس کے اندر مشکل الفاظ استعمال کیا جائیں تو اس سے اس کو اور بھی زیادہ عروج ملتا ہے۔ قصیدوں میں ضایع و بدایہ کی بھی کثرت سے کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور علمی اصطلاحات کا استعمال بھی پسندیدہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ قصیدے کا یہ مقصد رہا ہے کہ شاعر اپنے کمال فن کا مظاہرہ کر کے ممدوح اور سامعین کو مرعوب و متاثر کرے۔ اس میں جو لکھنے والا ہوتا ہے، جو مصنف ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ سامعین کو یعنی کہ سننے والوں کو، اور ممدوح جس کی مدح کی جائے، جس کے اوپر قصیدہ آپ لکھ رہے ہو اسے ممدوح کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی ہم مدح کریں، اس کی تعریف بیان کریں، لہٰذا ان کو متاثر کرے، یعنی کہ سننے والے بھی اس سے متاثر ہوں، اور تاکہ ممدوح انعام و اکرام اور سامعین داد و تحسین پر آمادہ ہوں، یعنی کہ قصیدہ اس قدر اچھا ہو کہ ممدوح انعام و اکرام کے لائق سمجھا جائے، اور مصنف جو ہے، جو تعریف کرنے والا ہے، وہ داد اور تحسین کا مستحق مانا جائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، انشاءاللہ اس سے اگر آگے کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔